अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये अब 7th और लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। फ़िलहाल तो लास्ट ही है, अभी तक मेरे जहन में कोई और इसके नहीं आए हैं। अगर आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा। तो इसमें मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए आउट देयर, जो कि ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोप्रेन्योरशिप जिस फील्ड को कहते हैं, जो कि हमारे जो यूथ है वो एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो इट्स वेरी रेलिवेंट फॉर यू, कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बात करूँगा। देखें, टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि मतलब डीप टेक, जो भी डीप टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करें अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के अंदर, अपने स्टार्टअप्स के अंदर। तो उसमें बिलखसूस क्रिप्टो करेंसी की बात आती है। ब्लॉक चेन को बहुत सी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी पाकिस्तान में बहुत डिमांड होगी, जैसे फ़ेक दवाइयों का पता चलाने के लिए, फ़ेक ऑयल्स का पता चलाने के लिए, आपकी जो कोल्ड चेन है पता करने के लिए कि वो टूटी या नहीं, ये ब्लॉक चेन के ज़रिए आप कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी फील्ड है IoT की। यकीन करें अभी इस वक्त तो पाकिस्तान में IoT का कोई तस्वर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम थीसिस के अंदर और किताबों के अंदर और उसमें मैगज़ीन्स के अंदर ये जिक्र हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर आपको सबसे पहले जो इंडिकेशन मिली कि शायद ये कोविड-19 स्प्रेड हो चुका है, वो कैसे मिली होगी? एक कंपनी है जो कि IoT बेस्ड थर्मामीटर्स बनाती है। सिंपल, आपका जो है ना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। तो वो कंपनी जो है वो बड़ी मतलब मशहूर है, उनकी बड़ा अच्छा मार्केट शेयर है, लोग इस्तेमाल करते हैं। IoT बेस्ड होने की वजह से वो क्या करते हैं कि जो आपने टेम्परेचर लिया अपना, आपकी ऐप में चला जाता है, आप ऐप के ज़रिए खोलते हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड भी आ रहा है कि जी इस शख्स का आज से घंटा पहले क्या टेम्परेचर था और महीना पहले क्या था और साल पहले क्या था। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है उनके सर्वर के ऊपर भी, और वो सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन एनोनिमसली एक्सेसिबल है टू ऑल रिसर्चर्स। अब आप खुद सोचें कि ऑल ऑफ ए सडन उनको पता लगने लगा कि जी इस साल इस महीने में पिछले साल के मुकाबले में 10 या 20% ज़्यादा लोगों को फ़लाने इलाके के अंदर बुखार हो रहा है, और वो भी क्लस्टर्स के अंदर। तो उन्हें पता लग गया कि अच्छा जी ये जो है ना यहाँ पे कोई पेंडेमिक फैली हुई है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक से दूसरे को लग रही है और यहाँ पे ये हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं। तो IoT, अब ये मैंने आपको थर्मोमीटर की मिसाल दी है, इस किस्म की बेतहाशा एप्लीकेशंस हो सकती हैं जिनको कि इंटरनेट के ज़रिए अगर कनेक्ट किया जाए तो उससे बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हो जाएगी रिसर्चर्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी, और कंज्यूमर्स के लिए भी। फिर इसी तरीके से इंडस्ट्री 2.0 की बात होती है, यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मैकाट्रॉनिक्स की तरफ तो शिफ्ट कर गई, लेकिन अब मैकाट्रॉनिक्स के साथ जो है ना आप साथ में रोबोटिक्स के साथ और मैकाट्रॉनिक्स के साथ आप इंटरनेट को भी लगा दें, IoT को भी लगा दें, तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाएगी और उसको मॉनिटर करना और प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करना ये आसान हो जाएगा। और फिर एक और आखिरी चीज़ जो जहन में आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़ाहिर है कि अब दौर है और बहुत सारे प्रिडिक्शन के मैकेनिज़म्स और एल्गोरिदम्स अब बनेंगे, और स्वार्म इंटेलिजेंस, तो ये भी एक फील्ड है जिसके अंदर हमारी यूथ को काम करना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करें। दूसरा पॉइंट क्या है जी? ट्रेंड्स को एक्सप्लॉइट करें। ट्रेंड्स जो है ना वो यूनिक होते हैं, आपकी अपनी रियलिटी, आपकी अपनी डेमोग्राफिक्स के मुताबिक होते हैं। आप मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन, हम पाकिस्तान की बात करें, वी नो वी आर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, वी आर ए यंग पॉपुलेशन, ठीक है। हम बात करें इसी तरीके से हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो ये है कि अब घर के अंदर दोनों अफराद जो है ना, मियाँ और बीवी दोनों जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो 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 डेमोग्राफिक्स हैं उनकी वजह से क्या बिजनेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ये रेस्टोरेंट्स आजकल इतने ज़्यादा कामयाब हैं। अब तो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन आज से अगर हम 3 महीने पहले देखें तो एक बूम था रेस्टोरेंट्स का। क्यों? इसी वजह से कि घरों के अंदर जो काम करने वालों की तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी। मियाँ और बीवी दोनों ही काम कर रहे थे, इसलिए घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था जो कि ये खाने वगैरह की किचन की ज़िम्मेदारी संभाल सके। साथ ही में ये ट्रेंड भी ख़त्म हो रहा था, तो इसकी वजह से जो रेस्टोरेंट्स का और टेक होम और डिलीवरी और फूड पांडा और ये सारी चीज़ें मशहूर से मशहूर और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती चली गई। तो यहाँ पे सोचा गया, देखा गया, उस ट्रेंड को देखा गया और इसकी वजह से ये बिज़नेस हुआ और वो फिर कामयाब भी हुआ। तो हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक ट्रेंड के ऊपर राइड करते हैं, ट्रेंड के ऊपर आप सवार हो जाते हैं, तो वो जो एक टाइड है, जो कि हाई टाइड है, उसके साथ आप भी उठते चले जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप बिज़नेस की सोच रहे हैं और स्टार्टअप की सोच रहे हैं तो किसी ऐसे बिज़नेस का सोचें जो कि स्केलेबल हो। स्केलेबल से क्या मुराद है? स्केलेबल से बड़ी सिंपल सी बात, अगर मैं मिसाल दूँ, आप एक दुकान खोलते हैं किसी भी चीज़ की,
آپ نے کسی سامان بیچنے کی الیکٹرانکس کی دکان کھول دی, 1 سے 2 دکان کرنے میں جو آپ کو ایفرٹ ہے وہ تقریباً سیم ہے, جتنی پہلے پہ ایفرٹ لگی اتنی دوسری پہ, جتنی پہلے پہ انویسٹمنٹ ہوئی اتنی دوسرے پہ. یعنی آپ کو جو آپ کی جو مارجنل کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ایک ایسا بزنس بنائیں جس میں کہ جب آپ ایک اور ایڈ کرتے ہیں, ایک اور شاپ ایڈ کرتے ہیں, ایک اور بزنس, ایک اور فرینچائز ایڈ کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی کاسٹ کم پڑے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسکیلیبل ہے. تو یہ اسکیلیبلٹی کی ایگزامپل بہت اچھی ایگزامپل ہے امیزون جو ہے وہ ایک دکان نہیں تھی آف کورس, لیکن اگر ایک دکان ہوتی تو آج اتنی بڑی نہ ہو سکتی جتنی کہ اس وقت بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے اسکیلیبلٹی کوئی ایشو ہی نہیں تھا. اسی طریقے سے ہمارے جو موبائل فون کے جو سروس پرووائڈرز ہیں یہ بھی بڑے اچھے اسکیلیبل بزنسز ہیں, بڑے آرام سے یہ اسکیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یوزرز ایڈ کرنا, نیا یوزر ان کو کوئی خاص مہنگا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اوور آل وہ ایک یوزر کی نہیں ہوتی ہے. وہ جب وہ یوزرز ایڈ کرتے ہیں 10,000 یوزر کے لیے ایک نیا کہیں پہ RBS لگاتے ہیں تو وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اسکیلیبل. اب جب ہم آ رہے ہیں امیزون ٹائپ کے پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ دور ہے پلیٹ فارمز کا, یہ دور ہے ایسے بزنسز کا جس میں کہ آپ اگر پلیٹ فارم ایک پرووائڈ کر رہے ہیں 2 پارٹیز کو, ٹھیک ہے, دو ایک کنزیومر کو ملا رہے ہیں اور ایک پرووائڈر کو ملا رہے ہیں, اور آپ صرف وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں, تو آپ بے انتہا کامیاب ہیں. آپ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یوٹیوب جو ہے اس کی اپنی پروڈکشنز زیرو ہیں, کوئی پروڈکٹ, اٹس ناٹ اے پروڈکشن ہاؤس, لیکن میں بھی دنیا جہان کا سب سے زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو دیم بٹ اٹ گوز تھرو دیئر پلیٹ فارم. اسی طریقے سے اگر ہم اوبر یا کریم کو دیکھیں, اب تو ایک ہی ہو گئے ہیں, تو ان کے پاس اپنی شاید 0 ٹیکسیز ہیں. یہ ان کا بزنس ماڈل نہیں ہے کہ وہ ٹیکسیز خریدیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ایکسیسیبل نمبر آف ٹیکسیز کسی ایک پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ کہاں ہوں تو وہ وہاں پہ ہوں گی. ایسا ہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ فیس بک کو دیکھیں یا ٹک ٹاک کو دیکھیں یا ویکیپیڈیا کو دیکھیں, کنٹینٹ ان کا اپنا نہیں ہے. لوگ آ کر کنٹینٹ ڈالتے ہیں, فری آف کاسٹ کنٹینٹ ڈالتے ہیں, بلکہ یہ اس کنٹینٹ سے کماتے ہیں. لوگ اتنا نہیں کما سکتے جتنا یہ ان اشتہاروں سے کماتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ایئر بی این بی کو دیکھیں, ایئر بریڈ اینڈ بریکفسٹ جو کمپنی ہے رینٹلز کی, جو اپنے گھروں کے ایکسٹرا اسپیس آپ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, تو ان کے پاس بھی کوئی ایک ہوٹل, کوئی ایک کمرہ, کوئی ایک رہنے کی جگہ اپنی نہیں ہوگی, لیکن دے آر دا بگیسٹ آپ کہہ لیں کہ رینٹل اپارٹمنٹ اینڈ روم پرووائڈر آف دا ورلڈ. تو یہ زمانہ ہے پلیٹ فارم کا, ٹرائی ٹو بلڈ اے پلیٹ فارم. اور اس میں آخری بات میں کرنا چاہوں گا پیسیو انکم کی. پیسیو انکم سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسوں والی انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یو ٹرائی ٹو انویسٹ سم ہاؤ, یو ٹرائی ٹو انویسٹ یور ٹائم بائی فار انسٹنس میکنگ سم کنٹینٹ. آپ نے ایک ویڈیو بنا دی, یوٹیوب پہ ڈال دی, اس کے اوپر ویوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسیولی. آپ کو دوبارہ اس پہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کورا کے اوپر ایک سوال کا جواب دے دیا, لوگ اس کو ویوز کر رہے ہیں, اس کو اپ ووٹ کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. آپ یہ کام اگر پروفیشنلی شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا کنٹینٹ کچھ عرصے کے بعد آپ کے لیے ارننگ کا باعث بنے گا. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یوتھ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی انٹرپرینیوریل جرنی کا آغاز کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال ہو یا کوئی کامنٹ ہو تو پلیز کامنٹ سیکشنز کے اندر کامنٹ کریں. یو کین ریچ آؤٹ ٹو می, میرا کانٹیکٹ وغیرہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. آئی ووڈ لو ٹو ہیئر فرام یو. اور اگر یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ان کو شیئر کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.